Ayan kakabsat, dato tayo Abuan River Adventure and Eco Park. Kaya ipakilala kanya yung kakabsat ato'y barong nga open nga for rent. Kanya na kakabsat ni Auntie Milia Villanueva, kanya kasami kina Uncle Ivan Villanueva kakabsat. O digi jay agbiribirok dita ti pagturugan na kakabsat, digi ag mid-message kanya. At dan iti pagturugan nyo dito kakabsat, ngayon madabayad na. Ipakita kanya yung dandaba kakabsat, jay uneg. Tatapa lang, ipakita kanya yung kakabsat do kasano, kinaasidig na dito yung Abuan River Adventure and Eco Park dito kakabsat. Kita nyo? O, DJ. O, DJ lang kakabsat iti Abuan River Adventure and Eco Park. And then, dito lang mitten kakabsat dito ko. Dito for rent. Impaabang da nga pagturugan. Dito ibibisita. Lalo dito at adayo kakabsat. Kailangan nyo met iti overnight. Kunwari, no napagay iti Sabado kakabsat. Kahit nyo pa extend. Awan ti danag yun kakabsat. Tagamin kit adan tatan iti ipaparenda. Kaya ipakita kinyain kakabsat. Umunong tayo dito yung tanong muyo. Yan. Oh, dato yung kakabsat na oh. Nagpintas. Wow na wow. Naglawa kakabsat. Oh, tultuloy tayo kakabsat nga umunag. Talogas dyan kat ipakita tayo dito eh. Oh. Tapos ipakita tayo kakabsat. Oh, makita yung jabuan na yung kakabsat na na eh. Tapos no, kuwamitin kakabsat, na umakayo nga kitang jabuanan. Medyo i-close yumutin. Tatamit kakabsat, ipakita ka rin niya yung kakabsat. Dito yung arito unag iti room na kakabsat. Ayan, tanong mo yung tinaldala yung kakabsat. Ayan, syempre, adda iti pagkapyan. Ayan, adamit lang kakabsat iti pagpaparabawan. No kahit yung parabawan. Nawin no pagkikamala sida. Tapos kakabsat, adawid ay tini oh, ati pagpupudutan hangkay agidaldalan kakabsat, tanda dito yan. Tapos adamit lang iti pingpinggan ken porcelana, tapos kutsara kakabsat ken baso nga paginuman, wenno pagsyatan. Tapos datibet tin kakabsat iti pagikanyo no kwa. Ayan, te ken ulitek manin kakabsat itugot yung laang kwa paglutwan. Ken adda pa yan kakabsat iti electric fan nga may isa lang kakabsat ngam napigsa daytoy. Isu nga ko kakabsat nga electric fan pa lang iti gamitin yung kakabsat. Syempre kakabsat ada 20 pagbugwan, paginawan, etc. dita kakabsat. Okay, tatamit kakabsat adda iti lamisaan met lang dito i kwarto. Yan. Tapos adamit lang iti 5 nga tugaw kakabsat. Oh, yan. Dito kakabsat iti unog ito inti kwarto na dito nga pagrentan. Tadandama ibagak kanya idandama jemi presyo na ana. Tatamit kakabsat dito tayo mo pagpalibungan tiki mouth nga munag. Oh, kita nyo mo kakabsat adda ti shower na syempre ipadas tayo ah. Oh, wow, nagpigsa kakabsat. Iti umam. Pakita am dito kakabsat ni oh. Dapat ikuha na ni kakabsat pagbrasan. Ayan. Tatamit kakabsat. Dito tayo mat nga part. No kahit yung makakita iti view nga napintas pa kakabsat. Kahit makita mo latta dito yung ti Abuan River. Ipakita man, ipasirip mo man. Isula isaw nga Abuan River. Di makikita yung kakabsat. Iso nga na kayo kakabsat. Dito yung kahit mapan nga agsayasay dito yung Abuan River. At dapat ipagturugan yon. O, tatakakabsat. Ipakita pa niya yung DJ banger. Bali 4 rooms ato yung kakabsat niya iparparenda. Dito yung met kakabsat tayo may isa. Makita yung met kakabsat kas jay met laeng. Agparyas met lang kakabsat doon niya. DJ nagyan na DJ banger. Isumit lang kakabsat. Adda kompleto. Ipakita lang kanya yun. No kasano kinalawa na kakabsat. Kasi yung lang ito'y, kasi yung lang nga makita maninlatan di Abuan River, tapos tatangakabsat, adamit lang ti CR na. So let's go guys, doon naman tayo sa kabila. Ganun na lang po dito, napakaganda po dito. Yan, wow. Tignan nyo naman guys, ganun din. Pare-parehas po sila na ganito ang itsura dito sa loob guys. Meron po silang tag-iisang CR. Ito na po pang last. Yan. Ayun. Ganito guys, gastimit lang kakabsat iti itsura na dito nga pagretan nga room kakabsat. Kaya tatamit kakabsat, ipakita tayo iti pintas na iti view mat dito nga side. Ayan, dati met ti balay iti Agta Village kakabsat. Ayan, kung gusto niyo makakita ng mga Agta Village, mismong sa harapan niyo lang, di ba? At syempre dito naman po sa amin yung Cabeceria Yes. Ayan guys, dito nga pala sa Cabeceria Yes, City of Ilagan, itong pinaparent po nilang house.
agigidan kay nga CR kakabsat di kay madanagan ta dapat iti duwa nga ekstrada CR tuywar mismo. Ayan, open met lang ata kakabsat. Isungahan kayo nga agdandanag. Tano CR lang titungtungan kung nakinyayo kakabsat. Ay, karami na. Kuna na ti sa uti ay takakabsat. Ado, kuna na aja kakabsat. Kahit aja lang, kahit ibagamit tatan kinyayon kakabsat. No, mano iti presyo na. Iti per kwarto kakabsat. Kaya dito yung kakabsat iti presyo na. 2.5. Iti may isang room kakabsat. Iti capacity na. Inom nga tao. Ket 24 hours aja yung kakabsat. Sulit na sulit yun. Tagamin kakabsat ket nalawa. O ito magari kayo dito kakabsat. Awang makangag kanyayo. Tagamin datoy kayo nga to. Ken kompleto pa kakabsat. Ken kahit nyo manuag chill-chill kayo dito kakabsat. Pwede mitlapag. Kakapi kayo toy. Tamos tamang shot lang. Pampatulog. Ganun guys. Pwede naman po yun. So yun guys. Sa mga gustong mag-rent po dyan, i-PM nyo lang po ako para naman sa ganun ma-assist ko po kayo na pumunta dito or masabihan ko po yung may-ari po dito sa pinaparent po nila. So yun guys, maraming salamat po. Thank you, ingat kayo palagi and God bless. Ito lang guys yung Abuar River Adventure and Eco Park. Tapos nandun lang po yung pinaparent na building. Yun, di ba? Napakalapit lang guys oh. Yan. Customer kakabsat kapintas na dito yung Abuar River Adventure and Eco Park. O, no, dito kayo mapan. O, napagturugan niya. Baliktad na sila guys. Request nila yan.